Okay, so once again, good morning. For today, we will be going to discuss formally on discrete mathematics. Okay. So, introduction muna tayo. Okay, class. Discrete mathematics introduction. Mathematics can be broadly classified into two categories. So, pwede na ito na siya i-classify into two categories. Firstly is the continuous mathematics, and the second one is the discrete. Okay, so ano naman yung continuous mathematics? Continuous mathematics is based upon continuous number line or the real numbers. So for example, class, moingon tag, in between 5 and 6, there are infinite number of points. Diba? Kunyari, from 5 to 6, just say 5 ni siya, tapos 6 ni siya. In between ana niya class, diri na siya infinite number of points. Diba? Depende sa kagamay sa ato ang point, daghan pug ayo ang ato ang ma-create ato. No? From 5 to 6. So, kani siya, that is continuous mathematics. Pero, si discrete mathematics class, on the other hand, it involves distinct values. No? So, for example, mingon ta, in between 5 and 6, na alay countable. Let's just say, ana lang. So, naatay, butang na to, or naalay isa lang, kunyari, 5.5. Muna siya si discrete. Si continuous kay infinite. So, up to infinity ang ato ang number of points in between. Diba? Kaya pwede man gud ta in between 5 to 6, pwede man ta maingon, diba, class, na naa siya 5.1, 5.1111, 5.11111111. So, it could be infinite numbers in between. So, muna siya si continuous mathematics. Pero, si discrete is discrete values lang. So, pwede siya maingon nga in between 5 and 6 na ay 10 ka-discrete values. So, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ana lang siya. Na nakuha ang difference between continuous and discrete? Yes, sir. Okay. So, since this is discrete structures, so we will be going to tackling about discrete mathematics. So, diri ata sa discrete, dili ta sa continuous. Okay? So, topics, start with sets. Let's start with the topic sets. Sets, relations, and functions. Does anyone of you have an idea of what is a set? Wala ba may idea on sa si set? Kadungog na ba mo sa word na set? Mura siya array, sir. Wala siya og array. So, ma-relate mo siya sa array, no? Okay. So, si set class, it was introduced by George Cantor. Si George Cantor ang nag-introduce. No, walay E, sir. George. Okay. Si George Cantor, he is a German mathematician. Siya ang nag-conceptualize sa set. Okay? He defined set as a collection of definite and distinguishable objects. So, collection daw siya of objects. So, by definition, set is a collection of Objects. objects. Okay. Set is a collection of objects. And a set can be or explicitly written using the set brackets.
So, pwede daw na to siya i-write via set brackets. Ay katong ingani. Familiar mangguro mo ana no. Si curly braces. Ano siya ginatawag na to as set brackets. Okay, examples of the sets. Unsa may mga examples ni sets, sir? Okay, collection man siya, 'di ba? Collection of objects. So let's just say set of positive numbers. Positive integers nila. Positive integers. Unsa man mga set of positive integers? Pwede kami yung 1, 2, 3, 4, ... Okay? Tama ba? Yes, sir. Now, question. Si 0, appeal ba sa ato ang set of positive integers? No po, sir. Huh? Yes, and Yes? yes, and maybe yes or maybe no. In between kayo siya sa sir. Integers, sir. So, si 0 plus is actually dili siya positive. So, 0 is neither positive or negative. So, kung maingon ka og set of positive integers, walay appeal si 0. Okay? Kay wala na siya sign si 0 plus. Ay, ano lang na to, i-clarify lang ito na siya kay usually manggod na uban ba nga maingon sila positive 0. Yeah, that is wrong. Si 0 is neutral siya, wala na siya sign. So, neither positive nor negative na siya. Okay, clarification lang. Okay, another example. Let's just say set of planets of the solar system. Kunyari lang. Saman, no, natay mga Mercury, Venus, Earth, no, and so on. Untod Pluto. Or wala na di appeal si Pluto kaya di naman dito siya planet, diba? Di naman siya considered as planet. So, kana siya, or pwede tayo concept of all the letters of the alphabet. Kana, it could be basta collection of objects. Pwede natin siya tawagon as set. Okay, kasi na ba tato? Okay. Yes po, sir. Yes, Okay. sir. Now, representation of sets. Sets can be represented into two ways. First way is the roster or the tabular form. And the second one is the set builder. Sama na si roster, sir. Si roster or the tabular form, the set is represented by listing all the elements comprising it. The elements are enclosed within braces and separated by commas. Kani siya. Wala siya ang roster or tabular form. Niyaha is example, ngayon tano, let's just say an example is A, E, I, O, U. Ana. Okay, ingani siya og form. Muna siya ang roster or tabular form. Si set builder is the set is defined by specifying a property that elements of the set have in common. So, property ang iyaha. Then, the set is enclosed as, for example, no, ganyan ta, set A is equal to X. Kunyari, ingana. So, property ang iyaha. Dili siya, wala niya gilist ang tanon elements. So, for example, kani siya class, unsaon man nato ni siya pag ing-ani nga form. Medyo libog ni si set builder compare kang roster, kay si roster mga itong familiar. Si set builder kay dili. So,
we could write this one as A as, no, elements of the X such that si X daw is a vowel. Diba? Vowels man sila A, E, I, O, U. Vowels of or vowels in English alphabet. Anit siya pag-isulat. Okay? So, for example, class, another example, sa roster na form kay naa siya'y let's say okay, let's say 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, dot. And saan na to na siya pagsulat into set builder. Sige daw, saan na to siya pagsulat into set builder. Unsa inyong nabantayan sa kaninga set? This is a set of Positive numbers. positive numbers. So, pwede tamo ingon na A, ilet lang na to siya as set A. Set A is, no? Na siya'y variable X. X is such that X is a positive integer. Okay, positive integer. So, pwede ingan. No, so medyo lisod isulat ang ato ang set builder compared to the roster or tabular form. Kaya si roster man ang ato ang familiar. Pero it could be. So depending upon the book, no, kung unsang yung gigamit na ay mga books ngayong ani na apoy ubang libro ngayong ani na apoy uban nga kana jung duha ang ilang ginagamit. Okay ta ato, nagkasinabot ta? Yes, sir. Yes. Okay. Next na important term ato ang bantayan is the cardinality of the set. Cardinality of a set. So, si cardinality of set is, si cardinality of set is denoted by yung ani ayang symbol. So, kung makakita mo og something naka-absolute value sa discrete math, that is the cardinality. Okay, so pasabot ana niya, kana cardinal ang yung ginapangayo ani. So, cardinality of a set class is basically the number of elements in the set. Pila lang kabuok ang elements nga na sa set. So, for example, class, sa ato ang set, katong gihatag na itong example ganina, 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Unsa ang cardinality sa ato ang set and class? Cardinality is the number of elements man daw. Pila kabuok ang naa sa ato ang set? Sige daw. So, kung paano ito na siya cardinality, pila man ang cardinality and class? Makaingon ba ta og pila? Maingon ba nato kung pila kabuok? Probably, sir. More isa ra ka buok pa na, sir. Hindi, sir. Mag-infinite siya. Tama si Princess. Di man natin maingon jud no kay up to dot man na. So meaning, naa siya'y continuation pa. Pwede pa na 5, 6, 7, maabto 1 million, 1 billion pa na dira. So di siya maundang. So ang cardinality ana niya class is equal to infinity. Okay, pero kung ang iyang set class kay ani lang 1, 2, 3, 4. Ana lang, pila ang cardinality ana? 4, sir. 4 lang, very good. Sinabot ba ta?
Yes, sir. Okay. Ano lang sa pagtanaw, no? So, naatay lain-lain na types sa sets. Nato lang pagtanaw cardinality ha. Next is we have different types of sets. No. First type of set is si finite. Finite set. So, unsa man ang finite set, sir? Finite set is a set which contains a definite number of elements. So, for example, we have set S, let's say X, such that, pwede ingani ha, pwede itong ana, pwede pod ana. Ang pagbasa ana is an element X such that ni siya, X is an element of N, let's just say N, okay, kunwari, in between 70 and 50. Okay, so unsa ko na siya pagbasa, sir? Okay, medyo libog naman na, sir. Wala naman hatag ng example. Unsa ko na siya pagbasa? X such that X is an element. Kan siya element na siya ha? Pagbasa. Element of the natural numbers. Natural numbers na siya. Or, ang natural numbers class is what we call the counting numbers. So, kanang mga counting. Unsa mga counting? Kanang 1, 2, 3, 4, 5. Muna sila ang mga counting numbers or what we call the natural numbers. And, no? Ang X daw kay in between 70 to 50. Meaning, unsa lang ang pwede nato dira nga set. Unsa man ni siya kung ato ni siyang isulat into roster or tabular form. Unsa ato ang mga possible? 70 to 50 lang daw nga counting numbers or natural numbers. Ito man ang possible value ni X. 51 to 69, sir. 51 to 69. So, pwede tamingon 51, 52, 53, 54, 55, 56, no? 57, 58, 59, daghana dayo ay 60. O sabon na to, kay murag daghan kaayo. 60 na lang nato ni. Kay murag okay, wala appeal si 60 kay less than lang man siya. Bantayan ninyo ha, less than ay greater than lang siya. Less than lagi. Okay, so wala siya kaabot sa 60. Okay, so 51 to 59 lang. Pero kung ano siya ana, appeal ang 60. Okay, so ano siya? Ano siya? So finite lang siya. Meaning, mo-terminate lang or naalang siya definite number of elements. Ano siya? Finite set na siya. Next is, of course, katong ato ang infinite. Infinite set. So, unsa man ang mga infinite set? Pareha atong kaganina, katong set of all the positive integers. Di man to maundang. So, kanina siya, infinite set na siya. Pag naatay infinite number of elements, tawag na to ano niya is infinite set. So for example, we have set S, we have X such that X is an element of the natural numbers, and let's just say X is greater than 10. So for example, greater than 10. Yun sa ato ang roster or tabular form ana, magsugod ta og 11, 12, 'di ba? 13, 14. Ya mo terminate di ay wala man tay limiter diri na upper limit. So kan siya dot na lang. So kan siya di na siya maputol.
So, infinite number of elements. So, kano siya? Infinite set na siya. Nakita ato? Nakuha ang kalahian ni finite o infinite set? Yes, sir. Okay. Next is subset. So, another term na po, nadugang na po ni siya. Subset. Ano si subset? Let's just say na atay set X, no? The set X is a subset of set Y. I-write na siya written as, let's just say ha, set X is a subset, ani siya pagkasulat class, subset of set Y. Okay. If and only if every element of your X is an element of your set Y. So, sir, if every element sa imuhang X is naa sa element sa imong Y. So, for example, if set X is, let's just say, 1, 2, 3. Yeah, ang ato ang Y is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede ba natatawagon si X as subset sa ato ang element Y? Ay sa ato ang set Y? Yes, sir. Yes, pwede. Kaya nga naman, every element of your set X is nag-exist sa imuhang element Y. Ay sa imuhang set Y. Okay, ta ito ha? So, kanina siya mo siya ginatawag na ito as subset. Okay, ta? Okay. Next is what we call the universal set. Yung sa man na si universal set. Universal set, it is a collection of all elements in a particular context or application. So, all the sets in that context or application are essentially subsets of this universal set. So, si universal set class is usually gina-represent na siya as U. Okay, so pag makakita mo og U, pasabot na niya universal set. Dako na siya ng U ha. Ito may pasabot ato. Example, we may define U as the set of all the animals on Earth. So for example lang ha, tanan animals sa Earth, kay mo na siya ako ang universal set. Okay, now, in this case, set of all the mammals is a subset of U. Nakita ninyo? No, kunyari, mingon ta. All animals mo na siya nga to ang universal set. So, it could be reptiles, it could be mammals, no? Or basta tanan. Pwede siya kanang mga fish, no? Pwede siya land-based or air-based. Basta tanan animals daw, mo na siya ito ang universal set. So, pwede man ta mag-set o pwede man ta kitagod ang mag-set sa atong universal set. Pwede lang man punta miingon nga set of all animals that can breathe underwater. So, mo na siya atong universal set. No? So, pag miingon ta og set of all mammals, set of all mammals class, of course, is a subset sa ato ang universal set. Nakita ninyo? Yes, sir. Pwede ko tamingon, set of all the fishes. Is it true that subset siya sa ato ang animals? Universal set. Yes, sir. Kunyari, mga napunta,
Tama. Subset set of all the insects. True yapon, sir. Subset paghapon siya sa atong universal set. Yes, sir. Okay, so subset gihapon siya. So kani siya kita pwede mo gud ta mag-set sa ato ang universal set. Pwede kita ang mag-ingon ana. Okay, so kana siya man siya universal set. Another set is what we call the empty set. Or naay ubang books ang ilang reference na niya is null set. Unsa man pud si empty set, sir, or null set? An empty set class contains no element and it is denoted by this symbol. Yes, ang pakita mo na kasabot niya is empty set. So, as the number of elements in the empty set is finite, empty set is a finite set. Diba? Distinct lang man. Isa lang man nakabuo. Null set lang man na siya. So, kana siya, an empty set is a finite set gihapon na siya class. Pero wala lang siya isulod. Okay? So, unsa mo kunyari, mangutana ta, pila ang cardinality sa ato ang empty set? If you ask mo class, what is the cardinality of the empty set? Wala. 0, bro, sir. Wala yung sulod ang ato ang set, di ba? Kay ang set ang empty set daw kay contains no element. So kung pangutan-on mong cardinality, wala siya sulod. So 0 ang ato ang cardinality sa ato ang empty set. Okay. So, ang example na, sir, kay mura siya empty box or Schrodinger's cat. Kanang walay sulod. Or kunyari, moingon ta, anak lang, kanang ingana lang. Kana. And that is null set. Okay, wala man siya sulod. No, kunyari, sa programming, kanang sa programming ninyo, kanang nag-declare mo og array, wala pa mo i-initialize nga value sa sulod sa inyong array. So, that is empty set. Okay? For example, tagaan mo og ingani. Okay. Set A is x such that x is an element of all the natural numbers and in between siya sa 7 and 8. Okay, wait, maliktad. Wait lang. Okay, murag, inili dito. 7 to 8. Naabatay mahuna-hunaan una. X daw kay element of the natural numbers. Or set of or element siya sa ato ang counting numbers niya. In between daw sa 7 and 8, naa ba? Nag-exist ba na? Wala, sir. Wala no, kay 7.1, dili man na siya counting. 7.1, di man na counting number. Di man na siya natural number. No, so kano siya? Sabot ang niya is empty set na siya or null set. Okay, ta ato? Okay, another. Si singleton or singleton set or the unit set. Klaro kayo no, that singleton set contains one element. One element lang siya. Kani siya kay no element. Kani siya is one element. Okay. And ginadenote pud na siya sa symbol nga ingani. Yes. Dapat singleton na siya or unit set. So for example, kani i-modify na to ni siyang kaning atong example sa taas. A is
x such that x is an element of the natural numbers and buta na to 7 to 9. Okay, in between 7 to 9. Naaba tayo mahuna-hunaan? 8, sir. Si 8. So, ano siya? Singleton na siya. Singleton element, singleton set na siya or unit set. Okay, so daghan kayo ang set, daghan kayo ang types of set. Pila na to Finite, infinite, subset, universal set, empty set, singleton set. So, wapa na siya nahuman. Naapatay, dugang. Another, we have, ito pa ba? Equal set. Example ng equal set, sir. Equal set, if two sets contain the same elements, they are said to be equal sets. So, for example, let's say set A is 1, 2, and 3. Okay, and set B is equal to 1, 1, 2, and 3. Matawag ba natin na sila nga equal set? Yes, sir. Yes po, sir. Yes. Because all elements of your set A are in the elements of your set B. How about, sir, kung si set C, sir, kay ani 3, 1, 2, equal ba gihapon na siya kang set A? Yes, sir. Sa tulubay, yes or no? Yes po, sir. Yes, very good. So, it doesn't matter kung na-change ang yung order. Dili na mausab ang set na to. Okay, matawag gihapon natin na siya ng equal sets even if lahi ang yung order. Basta every element of your set is nag-exist sa element sa imuhang. Tapos equal po na sila og size. Okay? So, equal jud na sila nga set. Kani pud siya o kana siya equal set gihapon na sila. Taan na nga. Okay. Now, sir, another, we have equivalent set. Wait, nako madrag. Okay. And naabot na ko sa tumoy. Okay, unsa man pud ng equivalent set, sir? Equivalent set class if the cardinalities of the two sets are the same. They are called equivalent sets. So dili siya necessary nga equal ang imuhang every elements basta same lang daw sila og cardinality. So for example, no, na ako'y set A. 1, 2, 3. Yang ako ang set B kay 3, 4, 5. Okay. Dili na to siya matawag na equal set, pero matawag na to siya as equivalent set. Nga naman, because their cardinalities are equal. Diba? Pila man ang cardinality sa atong set A? 3. 3, sir. 3. Ang atong set B pod kay 3 pod. So, ana siya, pwede na to na siya matawag as equivalent set. Okay, ana, kasi mabot na. Yes, sir. Okay. Next. So, mag-next page na ko ha. Dili na nako ni siya dili na ko ka-scroll. Okay. Next is, sabihin ba day ani sir? Uy. Another is what we call the overlapping set. Sa naman nga mga terms, sir? Overlapping set. Sa man is overlapping set class. Two sets that have at least one common element are called overlapping set.
So, at least one ha. At least, mention na to dira. At least one element is common. Ang nato is common. Okay, for example, class. Let's say set A is let's just say 1, 2, and 3. Then set B is ano ganito? Ito ang example ganina 3, 4, 5. Okay. Pwede ba nato siya matawag as overlapping set? Yes, sir. Yes, nga naman. There is at Pareham one common element. Unsa ang common element nila? 3, sir. 3. Very good. No? So, kanin siya, pwede natin siya matawag na overlapping set. Now, for the case of overlapping set class, naatay daghang bantayan. Una, first is pwede naman guro later na lang natin i-discuss ang paano. Later na lang natin i-discuss ang kanang katong mga katong pag-operate sa overlapping. So, i-discuss lang sa nato ang mga sets lang sa object. Okay. Next is the disjoint set. Kapag na si disjoint set, sir. Disjoint set if two sets are or diba kay man ka ng at least one man ang atong overlapping set. Si disjoint set class is wala siya element in common. So, ato siyang ikuan as they do not have even one element in common. So, wala siya parehas. So, for example, my set A is 1, 2, and 3. Ako ang set B is 4, 5, 6. So, wala may common, di ba? Wala may at least one common. So, kano siya? Disjoint set na siya. Okay? Kasi nabot na ato. Okay ba? Na-ay question so far? None so far, sir. So far, samtan lang. Okay, sige daw. Try na to. Evaluate na to sa inyo ha kung asa siya mabilong or pwede, asa na to siya pwede tawagon kanya siya nga specific set. Okay. Number 1. Saan siya na type of set? Singleton, sir. Singleton. Very good. Single lang siya. Naginusara siya sa singleton or unit set. Okay. Number 2. Okay, kani. So, ano siya na type sa set? Infinite sets, sir. Infinite set. Very good. Okay, kani.
Okay. Iingon sa kuha if true or false. True or false? True, sir. True, sir. True. True. So, saan mo na siya pagbasa? A is a subset of B, sir. A is a subset of B. Okay. Next. Um, um, next question is set A equivalent to set B? Next question, is set A equivalent to set B? No po, sir. No, sir. No, because dili sila equal og cardinality. Now, is set A equal to set B? Set A equal to set B? No, sir. No, sir. Equal ba No. siya? Now, bantayan ninyo si equal class. Equal kay dapat every element of your A kay naa sa element sa imuhang B. Also consider that the cardinalities are equal. So, dili na siya equal si A ug si B. Pero, matawag na to siya as subset. Kinaaman ang ato ang every element sa atong A, naa siya sa element sa ato ang B. Okay, so, dili siya equal. Dili pod siya equivalent. Next question. Is set A and B an overlapping sets? Is set A and set B an overlapping set? Yes, sir. Yes, sir. True. Yes. Ay. Kay nga naman, na ay at least one element nga nag-overlap or nag-exist sa ato ang ika-set. Okay, pero is set A and set B are disjoint sets? No, sir. Ayan, so dili sila disjoint. Kay naa may nag-exist in between. Okay, taata? Nagkasinabot? So, sa yun lang siya sabton, no? Kanina, wala question so far. None so far, sir. Okay. So, since napatay time, so padayon na to, no? Next na to is familiar ba mo ani? Familiar mo with Venn diagram? Yes po, sir. sir. Familiar mo with Venn diagram, no? Katong ingani god. No, so Yes, sir. familiar. Okay, si Venn diagram class, it was invented by kinsa ganito? Si John Venn in 1880. In year 1880 to niya na-invent. So, si Venn diagram, it is a schematic diagram that shows all possible logical relations between different mathematical sets. Okay, examples are, for example, no, we have set A. So, set A
And we have set B. Ano siya? This is an example of Venn diagram. So, for example, kung ngayon siya, ipapangita niya ni nga part or ipapangita niya kanila nga part. Na, so, at least, makita lang daw ninyo siya pictorially or graphically ang ato ang representation sa data. Okay? Okay. Now, sir, unsaon, di ba kaganina, nag-mention man ka about atong mga overlapping sets. So, si Venn diagram class is, ginagamit siya for overlapping sets. Okay? Now, naatay lain-lain nga operations. So, we have set operations. Uy, nanong nag-green na nga? Wait lang. Set operations. Okay. Si set operation class, naana siya, it includes naatay set union, set intersection, no? Naana tayo mga bagong nga term, no? Ato lang ng iisa-isa, no? Intersection, set difference, complement of set, unsa pa ba? Cartesian product. Okay, Cartesian product. Wala na ba kayo nakalimutan? Kadali lang ha, set union, set intersection, set difference, complement of set, and Cartesian product. Okay, wala kong nakalimutan. Okay, now, unsa man ang set union, sir? Si set union, lahon na to si set union. Unsa na si set union? From the word union, unsa man na? Unsa man ang union? Yung union? I-unite. Okay, set union is i-unite doon mo ang duha ka sets. So, for example, we have set A and set B. For example, ha, naatay set A, 10, 11, 12, 13. Example lang. And then set B is, let's just say, 13, 14, 15. Sample lang. Okay. Now, si set union class, naran siya yung symbol na ingani, U. Okay. Kung mabantayan ninyo, ang U na ko kaganina kay naman to yung anak, diba? So, universal. Karon wala siya. Anak lang siya. Union lang na siya. Right? So, kung sa Venn diagram na siya class, representation, if na ako'y set A, mauni siya, akong set A, mauni siya ang akong set B, ang union sa set A ug set B class, kasi set A na siya ha, set B na siya, ang union sa akong set A and set B is kani. Oops, kadali lang, lisod na mag-trace, oy. So, pasabot ka na tanan. Ay mo na siya ang union. So, saan man nato ni siya, kunyari daw, ato ni siyang isulat diri sa ato ang set. Sa ato ang set A, set B, sa atong Venn diagram. 10, 11, 12, 13. Unsay common? 13. So, naatay 13 sa tunga. Diri si 10, 11, 12. Naatay 14 o 15. Tama ba? Yes, sir. Okay, so yun siya pagka-represent sa atong Venn diagram. Now, si union, kung maingon ta og union of A and B, maingon ta, A and B, union daw nimo ang A and B is equal to, unsa ang imong union, kana man daw tanan. So, 10, 11, 12, 13, 14,
and 15. Think about? Yes po, sir. Okay. Sir, isa ra lagi ka 13 ng inyong gisulat. Hindi mo tubli, ha? Isa lang siya. Isa lang man to pa. Same lang to sila. Kumbaga, same element lang to sila. Common lang siya in between. Okay, so ang union is sa gulon lang daw nimo sila. Ato. Now, another is the set intersection. Sa man pud si set intersection. We have set A and set B. Kinsa man si intersection dira? Kining naa sa tunga. Muna ang intersection or ang common. Okay, so for example, katong atong example ganina, unsa man ang ato ang intersection ato? 13. 13 po, sir. 13, sir. 13. Okay. Now, the symbol for intersection class is kung ang ato ang union is in ani U, ang atong intersection is baliktad nga U. Ay, ayun ang pula, sir. Hadlock ba ng pula? Okay, baliktad na U. So, pag mayon siya og kuan, A intersection of B is simply 13. No, mo lang man ang common sa ila ha. Atong ato ang figure ganin, atong Venn diagram ganin. 13 lang man ang common. Okay, nagsinabot ka sa intersection. Yes, sir. Okay. Now, set difference. Unsa na pud ni si set difference class? Last na lang yung set difference. I-continue na to ang uban by next meeting. So, set difference. So, si set difference class is kumbaga good, mura siya og subtraction, di ba? Kay difference, subtraction naman siyang difference. Okay. So, if natay set A and set B, no? Set A, set B, the set difference class is katong imagine ninyo tong walaon daw ninyo ang isa ka set. So for example, ngayon ko A minus B. Ang set difference, ang iyang symbol is ngani. For subtraction. Okay? So, pag ngayon ko A minus B, okay, kung saan man na A minus B, kinsa man na siya diri as ato A. Kung mo ni ang akong A class, walaon daw nako ang B. Pahakon daw nako ang B or kumbaga i-reason nako ang B ba ana god. Mo man na ang set difference. Kana lang ang mabilin, di ba? Kita niyo? Mo na siya ang set difference. So kumbaga, si set difference is kana lang siyang isa dira nga part. So si A ug B, atong kaganina, unsa man ang ato ang answer sa ato ang given ganina. Kung ngayon kog A minus B. Kung ngayon kog A minus B, unsa man ang answer? 10, 11, 12. 10, 11, 12. 10, 11, 12. Very good. Si A minus B is, wait lang, ano na-green ka? 10, 11, 12. Okay. Pag ngayon kog B minus A, 14, 15. balik ka dali. So we have 14, 15. Very good. Kasi sinabot na ito. Yes po, sir. Okay, so dira lang sa takotob sa set difference. We will continue with complements of the sets o katong products of sets, no? By next meeting na lang. Okay. Kalanganin naman ta mag-discuss all pa dayon. Okay, so walay question so far. No, natin na-discuss no set union,
set intersection, o set difference. Now, later on, i-explore pa na to na sila. Ako pa man yung i-introduce sa inyo. Pero later on, i-explore na to na ano nga kanang sagol-sagulo na to siya ba like i-union ganin mo ang A ug B tapos i-intersection siya with another sets ana. Kunyari daghan multiple sets na ta. So, i-try na to na siya on the next meeting. Okay. So, i-end na nako ang sharing. Okay, so kindly turn on your camera for our mandatory groovy. Okay, so tanaw to sa camera. In 3, 2, and 1, smile. Okay, you may now turn off your camera. Save sa anak ko ni siya ha. Save, second term, CS24.